visitors from the province. We have our Regional Director of the Department of Health, Center for Health Development, Dr. Aristides Concepcion Tan. Engineer Ray Santelia. Our visitors from the province, we have Dr. Irvin Alejandro, who is not here with us today, but is represented by Engineer Ruben Pilones. We have Dr. Butch Sharir Duldoco, MD, our Provincial DOH Officer of Sarangani Province. Miss Jeneline Eli Ventura, RN Man, our DMO Officer. And of course, we have our Honorable Mayor, Mayor Cyrus C. Pacquiao, and our Vice Mayor, Municipal Vice Mayor, Honorable Visitacion Nambata. We have here today our department heads. So we have our Menro from Madam Alejandra Sison, Engineer Alex Bagtasos, Municipal Engineer, Madam Dolores Talasig, our General Services Officer, Engineer Ronnie Orbita, our Municipal Planning and Development Officer. We have Engineer Richie Tejosejo from the Ursua Construction. Engineer, our uniform personnel, we have Police Captain Alex Bagtasos. Bayabos, sorry. Our Fire Marshal, Romel Lamanta. Our engineers from the province. We have our engineers from the province. Who else? From Ayaswa. Our MASO assessor is Ma'am Tessie Gaas. We have here also our municipal councilors. We have Honorable Alvin Labongan, Honorable Felipas, Honorable Aldrich Ambrad, Honorable Eddie Gomez, Honorable Marlon Macabangon, Honorable Francisco Carnalia, and Honorable Esther Rule. So welcome everyone for our groundbreaking ceremony of our construction of our temporary treatment monitoring facility and in Maasim, Sarangani Province. Thank you so much. Okay, thank you so much, Ma'am Dr. Junais Marian Magan. And now, welcome to our groundbreaking ceremony for our construction temporary treatment monitoring facility. And now, may I call on Honorable Cyrix C. Pacquiao, our Municipal Mayor, for his message. Thank you. Good morning. May buntag sa tong tanan. No? Pasensya na mo, no? Medyo init na ato ang sitwasyon karon. Medyo late na gyud ang ato ang activity. But nevertheless, we are very thankful, no, sa munisipyo nga naa ato mga bisita karon diri. First, of course, ang ato ang Regional Director of the Department of Health, Center for Health Development 12, si Dr. Aristides Concepcion Tan. Palakpakan po natin. Atin pong engineer, ito sabi kanina pagdating ko si RD at si engineer daw ang nagplano, nag-push through na maging maasim ang host na kung saan itatayo ang ating temporary treatment monitoring facility, no, from the region. Si Engineer Ray Santilla, engineer. Lapagan natin. Of course, ang suporta ng ating provincial government. Dahil wala po si Doc Arvin ngayon, medyo busy po siya. Andito po ang engineer, no? Engineer na from Maasim, taga Maasim po ni. Si Engineer Ruben Pilones, engineer. Good morning. Of course, atong amigo sa Provincial Health Office, si Sharir Dulduco, Dr. Dulduco, sir. And ang atong pinakagwapang Pidoho sa Sarangani, no? Nga diri sa Maasim na assign. Si Ma'am Jeneline Ventura. Ma'am Jen. Sino pa ba? Of course, no, ang ating Municipal Health Officer, si Doktora Magan. Pinakagwapa na itong doktora sa Maasim. Ang atuang Municipal Vice Mayor Tisi ng Batak. Ikaduha ra si Doktora ni sa pagwapahay.
Ay, napaday, of course, ang atong contractor sa ato ang project karon, si Sir Richie Choheso. Sir. Choseho, baliktad pagkasulat ninyo. Sorry. Ato mga municipal councilors, we have here Councilor Alvin Labungan, taas kamot kagawad para mailhan ka. Oh, Councilor Labungan, Councilor Emilita Pilipas, para makilala kayo ni RD. Councilor Aldric Alan Ambrad, Councilor Karnal na. Si kagawad Karnal na. Oh. Councilor Marlon Makabangon. Oh, tara. Kapag ganiya si Councilor IPMR, Esther Rule. Asa na? Ayun sa likod. Oh. Ikaduha, segunda ra gyapon ni Vice Mayor sa pagpapahay. Oh. Of course, wala na magawa, no? Ang atong mga department heads nga naa diri, mga maabtikon ug buutan nato nga department heads. From Assessor's Office, we have Ma'am TC Gaas. Ma'am, yan. Ato ang sa Department of Agriculture, in behalf ni Ma'am Susan, si Ma'am Jean. Oh, si Ma'am Jean Aliera. Ato ang Menro Officer, si Ma'am Alejandra Sison. Palakpak, isa ra ang pants. Ang ato ang Planning Officer, si Sir Ronnie Orbita. Sa likod, dyan pa si Sir SFO4, Sir Lumanta, sa Bureau of Fire. Ang kaninang captain na naging bagtaso, si Deputy COP nako, si Sir Bayabos. Oo. And we have Sir Sorongon, no? Commanding officer dito sa ating Mobile Force Battalion ng Army B. Napa sa likod, ang atong General Service Officer, si Mami Dali. Oh, na dito sa Tumoy. Napod si Engineer Alex Bagtasos. Oh, kini ganiya Bagtasos mo ni siya. Atong engineering officer. Napod sa market officer nato si Eric Limpin. Oh, si Eric. Oh. Isa pa na di Eric. Wala na department head ra. Oh, mga representative nato from sa nagkalain-lain nga opisina sa health. Si Ma'am Ani, of course. Oh, na si Ma'am Ani. And mga naka-blue ni sila, mga nurse na to, mga naka-blue. Ang nang na helmet sa construction na. No, the rest sa likod, mga staff and mga co-workers na to sa empleyado. Mga empleyado to sa munisipyo. So, dili na ko tas no kay init na gyud, murag gipasayaw pag kita ganiha. Napugos yun mig sayaw, kani sayaw mo gyud sa tubangan. Pero RD nindot ang among maasimhim no. Akong nanindog kong balhibo ba nga sus pagka ninduta. Perlas ng Sarangani ang maasim. So we are very thankful no in behalf sa local government unit nga nasugda na gyud, nakita nako nagsugda na. Pero karon na to ay groundbreak ang project because as I have heard with RD nga may time frame ang project. So ito is from Bayanihan 2, no? So hanggang June lang daw. So kulitin natin si Sir Richie para mapadali talaga matapos within the month of June ang kini nga project. So kuno siya 10 million worth of project no from the regional office 12. So we are very thankful nga taga Maasim nga diri ibutang no kay sa ingon pa ni RD ganiha nga ang pandemic man gyud murag temporary ra man gyud na no. Og napasalamat ganita nga ang pandemic karon med na kontrol na nato within Sarangani. Maasim balik na pod og COVID free na pod. Oh, palakpak kay libre na ang COVID. Dili bitaw but pasalamat kay in the future no kina nga building concrete building ni dili ni pareha tong gihimo na to sa ubos nga makeshift kini agi forever ani atong dito sa ubos walay forever to kini na forever ani. So with the help of the local government unit i-maintain na to ni kita manghapon ang end user ani dili lang ang Maasim kasali ang Kiamba and Maitom no. So we are hoping pa no nga dili lang pud kani ang madawat nato sa atong munisipyo RD. So ay diretso solicit ba. So I hope in the near future napay mga next following project from the Department of Health kay diri sa Maasim ang isa sa mga big problem namo RD is ang amo yung kuan kining kalusugan yun kay nakita kabalo man na taga province ani si Doc Dulduko nga pa gyud wala pa level 1 ang atong Doc no
ang ato ang emergency hospital no wala pa level 1. So kailangan pa gyud na i-develop pa more development pa for health. So gapaningkamot man pod ang local government unit nga ma-lift up gyud ang progress sa health. So amo ginay kailangan nato every now and then kailangan ligo na atong lawas para makapadayon makapanerbisyo. So kana lang daghang salamat. Congratulations sa atong tanan. God bless us all. Maasin. Thank you.